बांकुड़ा के विभिन्न वाहन चालकों के अनुसार देश में मुख्य रूप से 22 कारणों से सड़क दुर्घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही है। अधिकांश कारणों पर नजर डालें तो पता चला कि अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे यातायात, पुलिस, परिवहन विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों की मनमानी और देश की परिवहन नीति जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार दुर्घटना के सभी कारणों पर गौर किए बिना, उसे ठीक किए बिना जबरदस्ती नया परिवहन कानून करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार दुर्घटना के सभी कारणों पर गौर किए बिना, उसे ठीक किए बिना जबरदस्ती नया परिवहन लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह नया कानून लागू हुआ तो देश के 22 करोड़ पेशेवर ड्राइवरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में अगर नए कानून को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो प्रदर्शन पर उतरेंगे। प्रदर्शनकारी वाहन चालकों ने आने वाले दिनों में देश भर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ बस कर्मचारी संगठन बांकुड़ा के गोविंद नगर बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक बस वाहन चालक शामिल हुए। আমাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটা আইন প্রযোজ্য করতে চলেছে, সেই আইনটা আমাদের পক্ষে মানা খুব অযোগ্যকর। তাই আমরা এই কর্মসূচির কথা চিন্তাধারা করেছি। কতজন ড্রাইভার রয়েছে তাদের তো পেটে এটা টান পড়বে যদি এরকম যদি করে এই আইন করে, আমার মনে হয় 100% মানুষের মধ্যে 60% মানুষ গাড়ি পরিবহন শ্রমিকের সঙ্গে যুক্ত। 10% সরকার চাকরি দিয়েছে, 30% ব্যবসা করে খায়, এই 60% শ্রমিকেরই ক্ষতি হবে। এটা তাই আমরা চাই এই আন্দোলনে যেতে বাধ্য, যে 60% শ্রমিকের যাতে ক্ষতি না হয়। তাতে যদি সরকার না বুঝে তাহলে আমরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য থাকবো। আর তো বৃহত্তর আন্দোলন দরকার হলে আমরা লাইসেন্স গুলো জমা করে যিনি দিয়েছেন আত্মীয় সাহেব ওনার হাতে ফেরত দিয়ে যাবো। তবুও আমরা গাড়ি চালাবো না। আমার নাম জয়দেব দে, বাস চালক কল্যাণ সমিতির সম্পাদক। কারণ হলো কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার শুধুমাত্র ড্রাইভারদের জন্য যে আইন প্রয়োগ করেছেন সেই আইন কালা আইন। সেই কালা আইন আমরা মানতে পারছি না। কারণ বাস দুর্ঘটনা হলে 10 বছর জেল এবং 7 লক্ষ টাকা জরিমানা। এই আইন আমরা কখনোই মানতে পারছি না। দরকার পড়লে আমরা গাড়ি চালাবো না। আজকে আমরা তাই গণস্বাক্ষর করেছি যে আমরা প্রসিডিওর নিয়মে আমরা আগে আমাদের মাননীয় জেলা শাসক এবং এসপি, বাস মালিক, আরটিএ সবাইকে আমরা গণস্বাক্ষর করে ডেপুটেশন জমা দেবো। জমা দেওয়ার পরে ওনার কেনে উত্তর নেব। তারপরে আমরা যদি আমাদের সমস্যা সমাধান হয়, আমাদের ড্রাইভারের ক্ষেত্রে সরকারের যে আইন প্রয়োগ করেছেন সেই আইন যদি প্রত্যাহার করেন তাহলে আমরা গাড়ি চালাবো, নাহলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তম আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। সকাল থেকে আমরা গাড়ি চলছি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।